friends, আমার তাল চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত। I am Kishore Kumar Bistars. Welcome to my channel Taal. In the last video, I shared a famous Kayda on Teentaal for Tirkit improvement. এর আগের ভিডিওতে আমি তিনতালের উপর একটি কায়দা শুরু করেছি যেটি তিরকিট ইমপ্রুভমেন্টের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। Today I am going to share its next bistars. আজ আমি এই কায়দার পরবর্তী বিস্তারগুলোকে শেয়ার করব। Let us start. The খুলি of the next bistar. ধা তেরে কেটে ধা তেরে কেটে ধা ধা তেরে কেটে ধা ধা তেরে কেটে ধা 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 তেরে কেটে ধা তেরে কেটে ধা 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 তেরে কেটে তাক তা তেরে কেটে তাক। The mudi is ता तेरे केटे ता तेरे केटे ता ता तेरे केटे ता ता तेरे केटे ता ता धा तेरे केटे धा तेरे केटे धा 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 तेरे केटे तक ता तेरे केटे तक। The khuli of the next bistar is dha tere kete dha tere kete dha dha tere kete dha 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 tere kete dha tere kete dha dha tere kete dha 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 tere kete tak ta tere kete tak। The mudi is ta tere kete ta tere kete ta ta tere kete ta ta dha tere kete dha tere kete dha dha tere kete dha 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 tere kete tak ta tere kete tak। আজ এই পর্যন্তই। ইফ ইউ লাইক মাই ভিডিওস প্লিজ শেয়ার লাইক অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল। আমার ভিডিওগুলি ভালো লাগলে আপনাদের কাছে অনুরোধ আপনারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে লাইক শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। আজ এই পর্যন্তই। দ্যাটস অল। নমস্কার।